Miaraka antsika rehetra indray a, surtout antsika reny rehetra satria androany fetiny ireny izany ity vidéo ity namboariko a, dia samotain'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Ny zavatra hoentiko amintsika androany indray a dia momba ny efa nentiko teto ny terrarium momba ny plante vert. Izao indray a terrarium tsy plante vert indray fa planty voninkazo misy fleur no ampiasaintsika. Dia ataontsika anaty bocal ilay izy fa tsy ataontsika anaty vazy. Noho izany a dia mitovy ihany ny zavatra ilaina fa misy zavatra niova kely fotsiny a par rapport amin'ilay terrarium plante vert. Izany hoe ny ilaintsika voalohany a dia bocal, arakaraka ny habean'ny voninkazo ataontsika ao anatiny a, voninkazo kely sa voninkazo lehibe. Dia toy ny mahazatra mila terre de coco ihany koa isika, dia mila fasika. Dia ny fasika nampiasaiko androany a tsy fasika toy ny fasika mahazatra fa fasika aquarium. Izany hoe sady efa misy zezika ilay izy satria ilay voninkazo ataontsika ao anaty bocal dia mila maniry tsara ny fakany. Dia sable na aquarium nampiasaiko satria izy itony efa misy zezika spécial miaraka aminazy. Dia mila bidarchi koa isika satria ny bocal antsika tsy misy lavaka, dia mila zavatra isika hitrokan'ilay rano mba tsy hiangona be ao anaty bocal ny rano. Dia mila voninkazo moa isika mazava ho azy, voninkazo à fleur. Dia no ampiasaiko androany spathiphyllum, izay no ataoko ao anatin'ny bocal antsika androany. Dia ny décoration iny izay tiantsika foana, na décoration gravé foana nataoko, décoration gravé foana no ampiasaiko, izay no ataoko décoration androany. Dia ny bocal antsika koa, ny bocal androany décoreko amin'ny tady sy jupon. Dia ny fitaovana toy ny mahazatra foana, mampiasa pinceau sy sotro. Dia dia mampiasa koa mousse décoratif ampiaingona tsara an'ilay ao anatin'ilay bocal antsika. Dia ahoana ary ny fomba hikarakarantsika an'izay rehetrarehetra izay dia araka ny teneniko hoe toy ny mahazatra. Dia maka terre de coco kely foana isika, alaintsika ny terre de coco antsika. Iny efa nazavaiko hoe ahitana anazy daholo eny amin'ny faritra voninkazo. Ity ny terre de coco antsika, dia alaintsika ny fasika na aquarium dia asitsika, afangarotsika izy roa, afangarotsika tsara. Izany hoe ilay fasika terrarium sady zezika, donc tsy dia mila manana zezika be loatra, tsy dia mila mampiasa zezika fa sady zezika ilay izy, mifangaro zezika. Misaotra izy rehefa mifangaro dia anao amin'izay arany hiditra amin'ny montageny. Alaintsika ny bocal antsika, dia alefantsika aloha ny bidarchi. Atao rakitra tsara ny vodiny. Dia avy eo alaintsika ilay mousse décoratif, ataontsika eo ambonin'ilay bidarchi. Milevako amin'ity mousse ity amin'izay ilay tany tsy lasa any anatin'ilay bidarchi ihany fa mijanona eto ambonin'ilay mousse.
Amboarina tsara mba ho tsara tarehy ny vokany eto. Dia rakotra ohatr'izao daholo ny ao anatiny a, dia alaintsika indray a ny tanisika dia ataontsika asiantsika ny tany izay nikarakaraintsika teo. Izao no ilaina an'ilay sotro. Tsindriana tsara. Ohatran'izao ny vokany. Tiany ilaina an'ilay izy, tiany ilaina an'ilay mousse décorative amin'izay ilay tany tsy misisika aty ambany aty. Dia vita izany ny bokalasika. Dia toy ny mahazatra alaintsika ny vonikazontsika. Dia rehefa mamindra-po izay a, dia efa ampianariko foana hoe alaina dia liberena daholo ny fakany rehetrarehetra iny. Tandremana tsara tsy ho simba. Esorina daholo izay tany rehetrarehetra amin'ilay izy. Esorina tsara daholo. Ohatran'izao, afaka tsara ny tany. Dia alaintsika ny bokalantsika dia tonga dia asiana lavaka eo ampovoany. Dia apetaka dia alaintsika ny vonikazontsika dia alefa tsara tandremana ny fakany. Dia ohatr'izao izy a, dia totofana tsara ilay fakany a, ho tototra any anatiny any. Rehefa tafapetraka tsara ohatr'izay izy a, dia diovina amin'ny so amin'izao ny bokalantsika mba tsy hisy tany intsony alohan'ny hametrahantsika décoration. Rehefa voalerintsika tsara ny fakany a, dia alaintsika amin'izay ny décorationntsika dia apetrakintsika manodidina anazy ilay clavier. Dia ohatr'izao izy rehefa vita, dia rehefa vita ohatr'izay izy dia verifiena daholo ilay feuille kely ireny mba sao dia misy voatrindra ny vato dia alamina tsara amin'izay daholo ny feuille antsika rehetrarehetra ao anaty tera-jaune. Dia vita dia ilay eto amin'ilay saran'ilay bokaletiny na takomako tady fa io samy manana ny safidiny hoe hajanona ohatr'izao sa takomany fa ny anao takomako. Dia apiako ruban jaune, ruban fotsy azafady a, pour rappeler an'ilay jaune, ilay fotsy eto ambany. Dia iny rehefa vita niteraka amin'atsika avec fleur dia izy moa izany rehefa maniry voninkazo dia mazava ho azy a mivoaka aty ilay voninkazo dia mivoaka ohatr'izao. Fa atao anatiny ato tsy maintsy misy plante foana ao fa aza matahotra nareo satria misy an'ilay zanany kely be da be mivoaka ireny foana. Dia ny fleur mivoaka aty ambony. Dia raha misy fanontaniana dia aza misalasala mametraka anazy amin'ny message na amin'ny commentaire a. Moa koa raha misy zavatra ilainareo koa ohatra hoe sendra tsy hitanareo any a, dia afaka manafatra
manafatra nareo a, misy lien apetako aminareo dia izy no afaka anafaranareo any izay zavatra hitanareo nampiasaiko ka tsy hitanareo any Madagasikara. Dia mbola mamerina ny bonne fête maman a, dia mirary tontolo andro sambatra sy tsara ho antsika rehetra, dia mandra-pioana indray. Tsy hita tsara moa izy ao anatin'ilay vazy fa amin'ny sary izy hita tsara, ao anaty vidéo izy tsy hita tsara fa amin'ny sary alaiko sary eto ny résultat final dia hitanareo tsara izy. Dia rehefa hitanareo en direct izy dia tena tsara tokoa. Velomany daholo indray ary.